السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. Bab Imam mencari pengganti jika ada udzur seperti sakit, safar, dan selainnya. Haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Yunus حدثنا زائدة حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقلت لها لا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس قلنا وهم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا وهم ينتظرونك يا رسول الله قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس قال فقال عمر أنت أحق بذلك قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له لأعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هات فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت الآن قال هو علي telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zaidah, telah menceritakan kepada kami Musa bin Abi Aisyah dari Ubaidullah bin Abdullah, dia berkata, saya mengunjungi Aisyah, lalu saya berkata kepadanya, maukah kamu untuk menceritakan kepadaku tentang sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia menjawab, ya saya mau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa payah,
karena sakit. Lalu beliau bersabda, "Apakah orang-orang sholat berjamaah?" Kami menjawab, "Tidak, karena mereka menunggumu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Letakkanlah air untukku di wadah." Lalu kami melakukannya. Maka beliau mandi kemudian mulai berdiri. Lalu beliau pingsan kemudian sadar kembali. Lalu beliau bertanya, "Apakah manusia telah sholat berjamaah?" Kami menjawab, "Belum. Mereka menunggumu wahai Rasulullah." Beliau bersabda lagi, "Letakkanlah air untukku di wadah tersebut." Lalu kami melakukannya. Maka beliau mandi, kemudian mulai bangkit. Lalu beliau pingsan lagi, kemudian bangun tersadar. Lalu beliau bersabda, "Apakah manusia telah sholat?" Kami menjawab, "Belum. Mereka menunggumu wahai Rasulullah." Beliau bersabda lagi, "Letakkanlah air untukku di wadah tersebut." Lalu kami melakukannya. Maka beliau mandi, kemudian mulai bangkit. Lalu beliau pingsan lagi, kemudian bangun tersadar. Lalu beliau bersabda, "Apakah manusia telah sholat?" Kami menjawab, "Belum. Mereka menunggumu wahai Rasulullah." Beliau bersabda lagi, "Letakkanlah air untukku di wadah tersebut." Lalu kami melakukannya. Maka beliau mandi, kemudian mulai bangkit. Lalu beliau pingsan lagi, kemudian bangun tersadar. Aisyah berkata, orang-orang berkumpul menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid untuk sholat Isya yang akhir. Aisyah berkata lagi, lalu Rasulullah mengirimkan utusan kepada Abu Bakar agar sholat mengimami orang-orang. Lalu orang tersebut mendatangi Abu Bakar seraya berkata, "Rasulullah menyuruhmu untuk sholat mengimami manusia." Maka Abu Bakar berkata, sedangkan dia seorang lelaki yang lemah, maksudnya sensitif, "Wahai Umar, sholatlah mengimami manusia." Aisyah berkata lagi, Umar pun berkata, "Kamu lebih berhak dengan hal tersebut." Aisyah berkata, lalu Abu Bakar sholat, mengimami mereka pada hari itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan rasa khawatir dalam dirinya. Lalu beliau keluar dengan dipapah dua orang laki-laki. Salah satunya adalah Al-Abbas untuk sholat zuhur, sedangkan Abu Bakar dalam keadaan mengimami manusia. Tatkala Abu Bakar melihatnya, maka dia segera mundur. Lalu Nabi memberikan isyarat kepadanya agar tidak mundur. Dan Rasulullah berkata kepada dua orang yang memapahnya,
Dudukkanlah aku di sampingnya. Lalu keduanya mendudukkan beliau di samping Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar sholat makmum pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan orang-orang bermakmum pada sholat Abu Bakar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan duduk. Ubaidullah berkata, aku menemui Abdullah bin Abbas. Lalu aku berkata kepadanya, maukah aku paparkan kepadamu hadits yang diceritakan Aisyah kepadaku tentang sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dia berkata, ceritakanlah kepadaku. Lalu aku memaparkan haditsnya kepadanya. Maka ternyata dia tidak mengingkari sedikit pun hadits Aisyah. Hanya saja dia bertanya, apakah Aisyah menyebutkan nama laki-laki yang memapah Nabi bersama Al-Abbas? Aku menjawab, tidak. Dia berkata, dia adalah Ali. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها وأذن له. قالت فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض. فقال عبيد الله فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة هو علي. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi dan Abd bin Humaid dan lafaz tersebut milik Ibnu Rafi. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami Mamar, dia berkata Az-Zuhri, dan telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya seraya berkata, pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu sakit di rumah Maimunah. Lalu beliau meminta izin kepada para istrinya untuk menginap sakit di rumah Aisyah, dan mereka memberikan izin kepada beliau. Aisyah berkata, lalu beliau keluar. Satu tangannya dipapah oleh Al-Fadl bin Abbas, dan satu tangannya lagi pada seorang laki-laki lainnya, sedangkan beliau dalam keadaan tidak mampu berjalan dengan kedua kakinya di tanah. Maka Ubaidullah berkata, lalu aku menceritakannya kepada Ibnu Abbas. Maka dia bertanya, apakah kamu tahu siapakah laki-laki yang tidak disebutkan namanya oleh Aisyah? Dia adalah Ali. Hadits riwayat Muslim. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث
حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجله في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن Abbas huwa Ali. Telah menceritakan kepadaku Abdul Malik bin Syu'aib bin Alaits, telah menceritakan kepadaku bapakku dari kakekku, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ukail bin Khalid. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Aisyah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa berat dan sakitlah telah parah, maka beliau meminta izin para istrinya untuk menderita sakit di rumahku. Lalu mereka memberikan izin kepada beliau. Lalu beliau keluar dipapah di antara dua orang laki-laki. Kedua kakinya tidak bisa berjalan di tanah, yaitu di antara Abbas bin Abdul Muttalib dan seorang laki-laki lainnya. Ubaidullah berkata, lalu aku mengabarkan kepada Abdullah hadits yang dikatakan oleh Aisyah. Maka Abdullah bin Abbas berkata kepadaku, apakah kamu tahu siapakah laki lain yang tidak disebutkan namanya oleh Aisyah? Perawi berkata, aku berkata, tidak, aku tidak tahu. Ibnu Abbas berkata, dia adalah Ali. Hadits riwayat Muslim. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا وأنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا وأني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا وتشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syu'aib bin Alaits, telah menceritakan kepadaku bapakku dari kakekku, telah menceritakan kepadaku Ukail bin Khalid, dia berkata Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Aisyah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh aku telah kembali mengunjungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut.
Tidak ada yang membawaku untuk sering mengunjungi Rasulullah melainkan karena tidak terdetik dalam hatiku bahwa manusia akan mencintai pemimpin setelah meninggalnya beliau yang dapat menggantikan kedudukannya selamanya. Dan bila tidak demikian, karena aku menduga bahwa tidaklah seseorang menggantikan kedudukannya, melainkan manusia akan merasa bosan dengannya. Maka aku ingin agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melimpahkan kursi kepemimpinan itu kepada Abu Bakar. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكر قالت والله ما بي إلا وكراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال ليصلي بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi dan Abd bin Humaid dan lafaz tersebut milik Ibnu Rafi. Abd berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami Mamar. Az-Zuhri berkata, dan telah mengabarkan kepadaku Hamzah bin Abdullah bin Umar dari Aisyah, dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk rumahku, maka beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar agar mengimami sholat untuk manusia. Aisyah berkata, maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah laki-laki yang lemah. Apabila dia membaca Al-Quran maka dia tidak bisa menahan air matanya. Seandainya kamu memerintahkan selain Abu Bakar, maka itu lebih baik. Dia berkata lagi, demi Allah, aku hanyalah mengkhawatirkan orang-orang merasa bosan dengan pemimpin pertama yang menggantikan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata lagi, lalu aku mengulanginya 2 atau 3 kali. Maka beliau bersabda, hendaklah orang-orang sholat dengan diimami Abu Bakar, karena kalian adalah sahabat Yusuf, dalam menampakkan kebalikan dari sesuatu yang ada di dalam batin. Hadits riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود
عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهاد بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. حدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وفي حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه. وفي حديث ابن مسهر فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan Waki lewat jalur periwayatan lain dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan lafaz tersebut miliknya. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amasi dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah. Dia berkata, ketika Rasulullah telah merasa berat, maka datanglah Bilal mengajaknya sholat. Maka beliau bersabda, kalian perintahkanlah Abu Bakar agar sholat mengimami manusia. Maka Aisyah berkata, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang cepat menangis, dan sesungguhnya dia ketika berdiri mengantikan kedudukanmu, niscaya dia tidak bisa memperdengarkannya kepada manusia. Kalau seandainya kamu memerintahkan Umar, Aisyah berkata kepadanya, maka Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam bersabda, "Kamu adalah sahabat Yusuf," dalam menampakkan zahir kebalikan dari batinnya. Perintahkanlah Abu Bakar agar sholat mengimami manusia. Aisyah berkata, "Kalian perintahkanlah Abu Bakar agar sholat mengimami manusia." Aisyah berkata lagi, ketika dia telah masuk sholat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan rasa takut pada dirinya. Maka beliau berdiri dengan dipapah di antara dua orang laki-laki, sedangkan kedua kakinya tidak bisa melangkah di tanah. Dia berkata, ketika beliau masuk masjid, maka Abu Bakar mendengar langkahnya, maka dia mulai mundur. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepadanya, "Berdirilah di tempatmu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dating hingga duduk di samping kiri Abu Bakar. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami manusia dengan cara duduk, sedangkan Abu Bakar berdiri. Abu Bakar mengikuti sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan orang-orang mengikuti sholat Abu Bakar. Telah menceritakan kepada kami Minjab bin Al-Harits At-Tamimi telah mengabarkan kepada kami Ibnu Musyir lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus, keduanya meriwayatkan dari Al-Amasi dengan isnad ini hadits semisalnya. Dan dalam hadits keduanya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit yang membuatnya meninggal di dalamnya. Dan dalam Ibnu Musyir, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan hingga duduk di sampingnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami manusia, sedangkan Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka. Dan dalam hadits Isa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sholat, sedangkan Abu Bakar pindah ke sampingnya, sedangkan Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada manusia. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abu Quraib qala haddatsana Ibnu Numair an Hisham wa haddatsana Ibnu Numair wa alfadhuhu mutaqaribah. قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت، فجلس رسول الله حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر.
telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib keduanya, berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dari Hisham lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair sedang lafaz mereka berdekatan. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari bapaknya dari Aisyah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia pada saat sakitnya, lalu dia sholat mengimami mereka. Urwah berkata, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan rasa khawatir pada dirinya. Lalu beliau keluar. Ternyata Abu Bakar sedang mengimami orang-orang. Tatkala Abu Bakar melihat beliau, maka dia mundur. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepadanya, tetaplah di tempatmu. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk di samping Abu Bakar sejajar. Abu Bakar sholat mengikuti sholat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan manusia sholat mengikuti sholat Abu Bakar. Hadits riwayat Muslim. Haddatsani Amrun an-Naqid wa Hasanun al-Hulwani wa Abd ibn Humayd. قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، وحدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. وحدثنيه عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين بهذه القصة، وحديث صالح أتم وأشبع. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك قال: لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما.
telah menceritakan kepadaku Amru an-Nakid dan Hasan al-Hulwani serta Abed bin Humaid. Abed berkata, telah mengabarkan kepadaku, sedangkan dua orang yang lainnya berkata, telah menceritakan kepada kami Yakub, dan dia adalah Ibnu Ibrahim bin Sa'ad, dan telah menceritakan kepadaku bapakku dari Syali dari Ibnu Syihab. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Abu Bakar sholat mengimami mereka pada saat sakit Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menghantarkan wafatnya, hingga ketika hari Senin, sedangkan mereka berbaris dalam sholat, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka tirai kamar, lalu melihat kepada kami dalam keadaan berdiri. Seakan-akan wajah beliau adalah lembaran mushaf, putih cemerlang. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersenyum tertawa. Perawi berkata, maka kami tercengang, bingung, dan kami berada dalam sholat karena bahagia dengan keluarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar mundur kembali untuk mencapai syaf, barisan, dan dia menduga bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada mereka dengan tangannya untuk menyempurnakan sholat mereka. Perawi berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk, lalu menurunkan tirai tersebut. Perawi berkata, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat pada hari tersebut, dan telah menceritakannya kepadaku Amru an-Nakid dan Zuhair bin Harb. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Anas. Dia berkata, pandangan terakhir aku melihat pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau membuka tabir pada hari Senin dengan kisah ini. Dan hadits Syalih lebih sempurna dan lebih lengkap, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi'dan Abed bin Humaid semuanya meriwayatkan. Dari Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Mamar dari Az-Zuhri. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik. Dia berkata, ketika pada hari Senin, dengan semisal hadits keduanya. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Harun bin Abdullah قال حدثنا عبد الله الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال: فأومأ نبي الله صلى الله عليه
وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana dan Harun bin Abdullah. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdus Syamad, dia berkata, saya mendengar bapakku bercerita, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Anas, dia berkata, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak keluar mengimami kami 3 hari. Lalu sholat diikamatkan. Lalu Abu Bakar mulai maju. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di balik hijab, lalu mengangkatnya. Ketika wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas pada kami tidak pernah melihat pemandangan sama sekali yang lebih mengagumkan untuk kami daripada wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menampakkan diri pada kami. Perawi berkata, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan tangannya kepada Abu Bakar agar maju, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup tirai tersebut, dan kami tidak dapat melihatnya lagi hingga beliau meninggal. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah, haddatsana Husain bin Ali, an Zaidah, an Abdul Malik bin Umair, an Abi Burda, an Abi Mus, قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإنكن صواحب يوسف. قال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Zaidah dari Abdul Malik bin Umair dari Abu Burdah dari Abu Musa, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, lalu sakitnya menjadi parah. Maka beliau bersabda, kalian perintahkanlah Abu Bakar agar dia sholat mengimami manusia. Maka Aisyah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah lelaki yang lemah, sensitif. Ketika dia menempati kedudukanmu, niscaya dia tidak dapat sholat mengimami manusia. Maka beliau bersabda, kamu perintahkanlah Abu Bakar agar sholat mengimami manusia. Kamu ini seperti istri Yusuf saja. Maksudnya jika sudah punya ambisi atau keinginan, sulit dicegah. Perawi berkata, lalu Abu Bakar sholat mengimami mereka pada saat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits riwayat Muslim.
Wallahu a'lamu bisawab.